Parto na to guys, tapos nakakaano na to, tingnan nyo naman. So cute. Lagyan ko lang to ng cotton buds. So, let's go. So cute. Yan. Kuha lang ako guys. Yan. So cute. Ay, nadiin ko siya. So cute. Sorry pag magulo yung cellphone na. Yan na siya guys. So, oh my god. OMG. Nahifill ko na siya already. Hello guys, ito na yung na-reveal. ASMR. Okay, Coca-Cola. Ang cool, pero na konting sira. Di ko pa ito nagamit, pero sira na kagad pa. Sira na ba ito? Ay, hindi. Okay guys, sorry for making my silly voice. Okay lang guys, yan. Cute. OMG, ganda. Lagay ko siya doon. Bye!